ଯାଇଥିଲ ହାରି ଯାଏ ମନ୍ଦ ଧରି ଯେ ସବୁ ତାହାର ସେ ଗନ୍ଧ ମାଦନ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡଇ प्रभु आउ शुणिब तुम घर वीर मारुति ये से मोहि रावण हाणी थंता शिर मथाकु तहारो से मोहि रावण हाणी थंता शिर मथाकु तहारो से गंध मादन मुंडरे बहिण जाइदेवी एबे अपेक्षा करिबी प्रभु श्रीराम को एबे तो श्रीराम को पाली ना मारुति रे मारुति कि आसीगल मारुति आसीगल तुमी अयोध्या तेजी अयोध्या देवता मारुति अरे महाभाग्यवंत आजी बानर अजे पुण हे प्रभु ये दासानु दासर प्रणाम ग्रहण करंतु प्रभु तू विजय होछ हेले मारुति हेले असमय रे ए दासटा से क्यों कार्य पड़ी अछि मारुति कहंतु तुम भी अयोध्या तेजी आसी छी अयोध्या तेजी आसी छी मागिबा को तोर पासे भिक्षा क्या भिक्षा मते देबु ना प्रभु ही दास पखरी क्यों भिक्षा अच्छे जे तुमको देवा पाई अच्छी मारुति अच्छी भिक्षा मते देबु ना कहंतु शुणिली चित्रांगद को देछु शरण आउ बिना दोषे हत्या करिछु भाई बोला कुह मारुति चित्रांगद मते देबु ना ना देई परिबि नहीं पुत्र चित्रांगद को मो मारुति देई परिबि नहीं पुत्र चित्रांगद अयोध्या तेजी आसी मागिबा को भिक्षा देई परिबि शेष थर पाई कहूछि मारुति चित्रांगद मते देबु कि ना प्रभु मने पकांतु प्रभु मारुति मने पकांतु से दिन कथा अरे तुम्हें पूरा कही थिलो ये त्रिजगत मध्य माता बड़ और प्रभु सान बोली मारुति कौन पासरी देल रघुनंदन पासुरनी मारुति मु तो माता को आदेश करी छी पालन और कहीं पई चित्रांगद को मागुछ दासरी प्रभु चली जातु तुम्हें चली जातु केबे शरणार्थी को न देई परिबो ही वीर हनुमान मु देइथिली आदेश जगत रे माता बड़ और प्रभु सान बोली किंतु देई तो नथिली आदेश चित्रांगद देबा को शरण हेले मु पारिनी प्रभु मारुति माता अंजन को आदेश मु करी छी पालन मारुति करी आदेश कर्मी पुत्र चित्रांगद को मु देई छी शरण चली जानतो तुम भी चली जानतो चली जीवी निश्चय मुहि अयोध्या भुवन किंतु चित्रांगद नहीं जीवी मोहर संगते मु देई परिबे नहीं प्रभु मारुति शेष थर पाई कहूछि चित्रांगद देबु कि ना ना तुम्हें चली जानतो देई परिबे नहीं मोर पुत्र चित्रांगद को मु अरे दासानु दास बोली कहूथिलु परा श्रीराम आदेश अवमान करूछु केउ साहस रे
ଶ୍ରୀରାମ ମାରୁତି ନା ଆରେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ତ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ ସିଂହାସନ ମାରୁତି। ବିରାଜିତ। ତୁମେ କାହିଁକି ମୋର ପ୍ରଭୁ ହେବ? ତୁମେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ ପୁତ୍ର ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ। ସତକି ବାନର ଆରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତୋର ହଇଲୁ ମୋର ବହି ସତକି ବାନର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତୋର ହଇଲୁ ମୋର ବହି সূর্য বংশ জাত দশরথ সুত এ বাড়ির মু হত্যাকারী রক্ষা করিଅছি সন্থ জনবাচী রাক্ষস দুষ্টଙ୍କୁ রক্ষা করিଅছি সন্থ জনবাচী রাক্ষস দুষ্টଙ୍କୁ মোর সম্মুখরে ন দেখা মুখরে ভাগ্য বল ଥିଲେ বদ্ধ গর্বে তোহে নরসিংহ কই বদ্ধ গর্বে তোহে নরসিংহ কই দূর হুয় ইষ্ট স্মরণে କାହାକୁ ଭୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି? ଏ ବୀର ହନୁମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ପ୍ରଭୁ, ହରି ଜାଣିଛି ତୁମ୍ଭର ଶକ୍ତି ପରାକ୍ରମ। ଶୁଣିବ ଶୁଣିବ ତୁମ୍ଭର ସେଇ ଶକ୍ତି ପରାକ୍ରମକୁ। ହି ଜାଣିଛି ଜାଣିଛି ଦେଖିଛି ଦେଖିଛି ଏ ବୀରପଣ ତୁମ ଜାଣିଛି ଜାଣିଛି ଦେଖିଛି ଦେଖିଛି ବୀରପଣ ତୁମ ଲୁଚି କରି ବାଳି ଦେଇଥିଲ ମାରି ଲୁଚି କରି ବାଳି ଦେଇଥିଲ ମାରି ବୀରପଣ ତୁମ ବସିଛି। ଯାଇଥିଲ ହାରି ଯାଇ ମନ୍ଦ ଧରି ଯେ ସବୁ ତାହାର ଚାକିଛି। ତୁମ ପାଇଁ ପୁଣ ସେ ଗନ୍ଧ ମାଦନ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଶୁଣିବ ତୁମ୍ଭର ବୀର ମାରୁତି ଇ ସେ ମହି ରାବଣ ହାଣି ଥାନ୍ତା ଶିର ମଥାକୁ ତାହାର ଇ ସେ ମହି ରାବଣ ହାଣି ଥାନ୍ତା ଶିର ମଥାକୁ ତାହାର ସେ ଗନ୍ଧ ମାଦନ ମୁଣ୍ଡରେ ବହିଣ ଲାଜ ଲାଗୁନାହିଁ ତୁମ୍ଭକୁ? ଏ ବାଲ୍ୟକାଳେ ମୁହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ହେଯାଇ ଲାଞ୍ଚରେ ବନ୍ଦନ କରି ବୀରପଣ କାହିଁକି ବକ୍ଷଣ ଆଉ ବୀରପଣ କାହିଁକି ବକ୍ଷଣ? ତୁମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ? ମାରୁତି ଇଏ ଯାଉ ଅଯୋଧ୍ୟା
ଆଦେଶ କରିଛି ପାଳନ ମାରୁତି ହେଇଯାଉ ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାରୁତି ଜୟ ମାତୃ ସକାୟ ନମଃ ଲାଜ ଲାଗୁନାହିଁ ଆରେ ଏହିପରି ବାଣ ଭରି ରହିଅଛି ତୃଣୀରେ ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛାର ବାନରକୁ ତୁମେ ନ ପାରୁଛ ଜିଣି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମ ନ ଦେଇ ପାରିବି ମୋର ପୁତ୍ର ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦକୁ ତେବେ ସମ୍ଭାଳରେ ମାରୁତି ଏବେ ସମ୍ଭାଳ ମୋର ସେଇ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମୁଁ ହସିବି କି କାନ୍ଦିବି ଭାବଇ ମନରେ ମାରୁତି କାହାକୁ ତୁମେ ଏ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଉଛ ଏ ବୀର ହନୁମାନଙ୍କୁ ନାଇଁ ଏ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରକୁ ଏ ହନୁମାନ ପରା କରେ ହେ ଜ୍ଞାନ ମାରୁତି ପେଶନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ପେଶନ୍ତୁ ମାରୁତି ପେଶନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭର ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ଭାଳ ମୋର ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର जय प्रभु मातृसत्ताय नमः जाओ ब्रह्मस्वर हत्या करो जाई निर्बोध बनर जय सीतापताय ये कौन देखो जीवो रे निमिषक हनुमान चिरिला तब ଆଉ ବକ୍ଷୁତାର ଧାର ଧାର ଏଇ ରୁଧିର ବହି ଯାଉଛି କୁହ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ହତ୍ୟା ନ କରି ବାନର ଫେରିଲୁ କାହିଁକି ହେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ହନୁମାନ ହେଲେ କାହାକୁ ବଧିବି ନ ପାରି ଜାଣି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଶେ ଆସିଅଛି ଫେରି ପ୍ରଭୁ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଶେ ଆସିଅଛି ଫେରି सप्तम दिवस सूर्यास्त पूर्वाकू रहीअछि किछि क्षण बाकी तबे कल प्रतिज्ञा मन होइब पुराण ना कपट न कले आज नाही परित्राण हा कपट न कले आज नाही परित्राण सुनी था सूर्य देवा सत झांसी भी जीवन नरे सुत चित्रांगद पाई कपट करंतु बारे कर दया छाई रवि कुल दंश हे कुल श्रेष्ठ रखिबा कुल बारे कपट रचिबा बारे कर दया छाई रात्र हे
ତୁମେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନରେଶ ମାରୁତି ଆଉ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ସେ କିଛି ନୁହେଁ। ଏଇ ଚାହୁଁ ତ ଅନ୍ୟ ଦିଗେ ତୁମ୍ଭେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହୋଇଲା ଦିବସ ହେଲେ ତୁମେ ତୁମର ପଣରେ ହାରି ଯାଇଛ ମାରୁତି ଆଉ ଏ ବୀର ହନୁମାନ ଜିତି ଯାଇଛି। ଆରେ ମାରୁତି ତାର ମାତା ଅଞ୍ଜନାଙ୍କର ପଣ ରଖିଛି ହେଇ ପୁତ୍ର ହନୁମାନ। ମାରୁତି ଏବେ ଏବେ ତୁମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ହାରିବା ହେତୁ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ହାରିବି ଜୀବନ ମାରୁତି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଚଳିଯାଅ ତୁଇ ମୋର ଆଦେଶ ମାନି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଚଳିଯାଅ ସେଇ ଚନ୍ଦନ ବନକୁ। ଆଉ ସେ ଚନ୍ଦନ ବନରୁ କିଛି କାଷ୍ଠ ନେଇ ଆସି ଅଗ୍ନି କର ସଂସ୍ଥାପନ। ସେ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ହାରିବି ଜୀବନ ମାରୁତି। ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ହାରିବି ଜୀବନ। ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ମାରୁତି ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ। ଆରେ ପୁତ୍ର ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ, ଆରେ ମା ଚିତ୍ରକଳା, ଆରେ ଆସ ଦୁହିଁ ପତି ପତ୍ନୀ ଦେଖିବ ଆସ ତୁମର ଏହି ପିତା କିପରି ତାଙ୍କର ପଣକୁ ରକ୍ଷା କରିଛି। ଆସ ଦୁହିଁ ପତି ପତ୍ନୀ ତୁମ୍ଭେ। ଆରେ ଦେଖରେ ବାବା ସତ୍ୟ ନ ରଖିପାରି ସତ୍ୟ ସନ୍ଧ ଶ୍ରୀରାମ ଅଗ୍ନିରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କରିବେ ଯେ ଦହ। ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ମାତା ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ପଣ କରିଛି ପାଳନ। ହଁ ପୁତ୍ର ତୁମେ ଏହି ସ୍ଥାନେ ଥାଉ ଦୁହିଁ ପତି ପତ୍ନୀ। ଆଉ ଯାଉଅଛି ମୁଁ ସେଇ ଚନ୍ଦନ ବନକୁ କିଛି କାଷ୍ଠ ନେଇ ଆସି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଅଗ୍ନିରେ ହୋଇବେ ଯେ ଦହ। ଆଉ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିବି ମୋର ମାତାଙ୍କୁ ମୋହର। ଆଉ ମୋର ମାତା ଦେଖି ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର କିପରି ତାଙ୍କର ପଣ ରଖିଛି। ଆସୁଛି ରେ ମା, ଆସୁଛି ମୋ ମାତାଙ୍କ ନିକଟ। এই হচ্ছে ঠিক সময়। হনুমান চালি যাইছে জঙ্গলକୁ কাষ্ঠ আনিবা পাই। এই সমୟରେ ମୁଁ ଅଂଶୁମାଳିକି କରିବି ପ୍ରାର୍ଥନା। ହେ ଅଂଶୁମାଳି ଦୟାକରି ଆଲୋକ ତୁମେ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ। ଆଉ ନିମିଷେ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଅଛି ଦୂର। ଏ ମାୟା ବିଶ୍ରାମ ତାଙ୍କର ମାୟା କରିଛନ୍ତି ଆଚାର। ହେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ତୁମେ ତୁମର ମାୟା କରିଛ ଆଚାର। ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ପିତା, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ ତୁମେ। ସପ୍ତମ ଦିବସ ପୂରିବାକୁ ରହିଅଛି କିଛି କ୍ଷଣ ବାକି। ହେଲେ ପିତା ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବି ପୂରଣ। ନାଇଁ ପିତା ନାଇଁ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କଥା ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ପୂରଣ। ଏପରି ନିଷ୍ଠୁର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ପିତା, ଏପରି ନିଷ୍ଠୁର ହୁଅନ୍ତୁ। ସପ୍ତମ ଦିବସ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି ପୁତ୍ର ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ ରକ୍ତ। ଯାଅ ବିଭୀଷିକା ସୁତୀକ୍ଷ୍ଣ ନାରାଜ ହତ୍ୟା କର ଯାଇ ପୁତ୍ର Tío Raja, आओ
सत्य रक्षा करिछि रे माँ सत्य रक्षा करिअछि पिता आसतु माता आस तुम्हें देखियो ए पुत्र तुमर आज्ञा को किपरि पालन करिसंती माँ আজি सत्य रखी न पारी प्रभु रामचंद्र ए अग्नि करिवे दहन माँ आउ तुमर आदेश को ए पुत्र करिछि पालन आउ पुत्र चित्रांगद को तार प्राण रक्षा करिछि माँ एई देखंतु माँ एई सूर्य स्वप्नी कोइले फकट ना ही माया विश्राम कोण अछरी ने माया ना ये कोण हरि पुत्र चित्रांगदर हो नाही पिंडे प्राण पुत्र पुत्र प्रभु सार ममता पुणे आचरिल माया आउ प्रचलित करी अग्नि आचरिल माया प्रभु छी प्रभु छी तुम्हार से वीरपण अरे धिकार करी सारा जगत रे बोलिबे हनुमान भय प्रभु श्रीराम कले अपकर्म छी छी प्रभु छी तुम्हार से वीरत्वपण को अरे माँ चित्रकला तोर हतभागा पिता को तो क्षमा कर देबु रे माँ तोर शंका सिंदूर मु फेरई पारिली नहीं रखी पारिली नहीं तोर स्वामीर जीवन को मु हे पिता को तो क्षमा करी देबु रे माँ चित्रकला मारुति हे प्रभु कहीं ये जीवन रखी मु मारुति से चंदन बनर आनी काष्ट से काष्ट को लगाई हे दास तार जीवन को करीब तो नहीं मारुति मते विदाय दियंतु आहे सीताकांत मारुति विदाय दियंतु मते आहे वेदपति औ विदाय दियंतु माता अंजना जी कि तुमर ये हतभागा पुत्र तुमर सत्य को रखी पारिला नहीं कहीं जीवन रखी माँ कहीं जीवन रखी नहीं मारुति एबे ए अग्नि रे मोर जीवन को मु करीबी दहन माता मारुति ए अग्नि रे जीवन को मु करीबी दहन मारुति किए मारुति पिता ब्रह्मदेव हाँ मारुति
এই কোন কইরা যাଉଛ ମାରୁତି ପିତା ହଁ ମାରୁତି ଆଉ କାହିଁକି ଜୀବନ ରଖିବି ମୁଁ ମାରୁତି ମୋର ମାତା ଅଞ୍ଜନକ ପ୍ରାଣ ମୁଁ ରଖିପାରିଲି ନାହିଁ ନାଇଁ ମାରୁତି ତେଣୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛି ଏ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବି এই কোন ଆଉ ଏଇ ଅଗ୍ନିରେ ଝାଂସ ଦେବି ମୋହର ଜୀବନକୁ ପିତା ନାଇଁ ମାରୁତି ତୁମର ବିସର୍ଜନରେ এই সারা জগতর কি অমঙ্গল হইব জানিছ মারুতি ଏ କଣ କହୁଛ ପିତା ବ୍ରହ୍ମଦେବ ହଁ ମାରୁତି তো সেবারে মুই অত্যন্ত প্রসন্ন তোর প্রভু ভক্তিরে মুই অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি মারুতি ପିତା ହଁ ମାରୁତି କେମ୍ବର ମାଗ ମାରୁତି ଅବଶ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ତୋର ମନ ମାନୁଛ ମୁଇ କରିବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ କିଛି ମାଗୁନାହିଁ ପିତା ବ୍ରହ୍ମଦେବ ମାରୁତି ଏତିକି ମାଗୁଛି ତୁମକୁ ମାରୁତି ମୋର ପୁତ୍ର ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ ଆଉ ମୋର ସାନ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଜୀବନ ମୁଁ ମାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ତୁମକୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି ସେତେବେଳେ ପିତା ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଭିକ୍ଷା କ'ଣ ଦେବନି ଏ ପୁତ୍ରକୁ ତୁମେ ଏତିକି ତୁମକୁ ମାଗୁଅଛି ଚିତେ ଚିନ୍ତା ଜାଣୁ ଦୁଃଖ ନ চিতে চিন্তা জাণু দুঃখ ନ অসম্ভব বিসর্জন অসম্ভব বিসর্জন প্রাণ দে তোমার মন প্রাণ দে জীবী হই মরণ ক্রোধ করিবে পবন জীবী হই মরণ ক্রোধ করিবে পবন রহিবতি জগত রহিবতি জগত সবরি বেটি জানা শুন শুন শুনি ব্রহ্মদেব আনন্দ হইলে জীবনে চরণে তীব্র গাইলে সচেত পাইয়া সনে হইলে আনন্দ সচেত পাইয়া সনে হইলে আনন্দ সদা শিব বলে রমা সদা শিব বলে রমা হেলে অন্তরালে হেলে মারুতি ଏବେ ତୋର ମନ ମାନୁଛ ହୋଇଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଁ ମାରୁତି ଯିବାବେ ଏ ପୁତ୍ରର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ପିତା ବ୍ରହ୍ମଦେବ ବିଜେଇ ଭବ ମାରୁତି ବିଜେଇ ଭବ ମାରୁତିରେ ଆସନ୍ତୁ ମାତା ଚଳିଯିବା ଆମ୍ଭେ ଚଳିଯିବା ଆମେ ନିଜ ଅନ୍ତପୁରେ ମା ନାଇଁ ମାରୁତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅକ୍ଷୟ ଅମର ରହିବ ତ କୃତି କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ପରା ପରାଜିତ ଆଜି ତୋହରି ନିକଟେ ମାରୁତିରେ
माता अंजना को नहीं चली जीवा आमे से अयोध्या नगर को आउ सेठारे किछि दिन रही पुणी फेरी जीवु से खौणिक पर्वते चलो मारुति सर्वे चली जीवा आमे से अयोध्या नगर को प्रभु धन्य प्रभु आपण को दास किछि मागु नहीं प्रभु केवल एतिकी मागुछि आपणकर से श्रीपद चरण रे सर्वदा थाउ दासर जीवन प्रभु एतिकी आपण को मागुछि प्रभु।